Hello everyone, welcome to Funtastic Home Tuition। क्या आपको उन आवाजों के बारे में पता है जो डिफरेंट एनिमल्स निकालते हैं? चलिए ये राइम गाते हैं पता करने के लिए। Sounds of animals. A dog barks bow. A frog croaks ribbit. A sheep bleats baa. A lion roars roar. A cow calls moo. A duck calls quack. A cat calls meow. And a donkey brays hee-haw. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस बेल आइकन को दबाइएगा हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।